guys, Sunday work. Ayan. Ayan yung mga building na ginagawa namin. Ayan. Oh. Mobile crane. Tapos yung tinanim ko na gulay. Yun pa. Ayan. Bukas na yan binyagan. Mag-out na kami. Mag-out na. Ayan. Mas 4 lang kami ngayon kay 30%. Ayan. Grand Miss Hotel. Ayan. Patapos na yan. Tapos na yan. Ito. Tagal pa to. Mobile. Bye, out na bye. 30%.